सत्य अहिंसार पूजारी बुद्धदेव केवल बौद्ध नुहंती, हिंदू मानकर मध्य से होउछंती परम पूज्य। सेथिपाई जयदेव गोसाई निज गीत गोविंद काव्य खंडरे श्री दशावतार स्तोत्रे भगवान बुद्ध को श्री विष्णु को नवम अवतार भावे स्थान देइछंती। धर्म संस्थापनाय त्राय संभवामी जुगे जुगे अर्थात पृथ्वी रे पाप भार बढ़ी गले अधर्मर विनाश करी धर्म संस्थापन और साधु परित्राण पाई भगवान स्वयं विभिन्न अवतार धरी ए धरा धामरे अवतरी थांती। सेई न्यायरे एकदा पृथ्वी रे जेतेबेले यज्ञ नामरे पशु पली फली अमानुषिक कार्य बढ़ी बढ़ी चलीथिला, पृथ्वी को सेई पाप भारु मुक्त करिबा पई भगवान बुद्धावतार धरी वैशाख पूर्णिमा दिन एई धरा धामरे अवतरण करथिले। गौतम बुद्ध थिले बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता और धर्म संस्थापक। पाली भाषा लिखित त्रिपिटक ग्रंथ तांको बाणीर संकलन। बौद्ध धर्म अवलंबी माने एहार शिक्षणीय पदगुड़ी को श्रद्धा और भक्तिर सह पाठ करती। गौतम बुद्धंक जन्म विषय भिन्न भिन्न मत शुणा मिलता है। इतिहास अनुसार बुद्धंक जन्म पुरातन ओडिशा बा कलिंगर भुवनेश्वर निकटरे थिबा कपिलेश्वर जनपद होइतिला। ओडिशा रे अशोकंक शिलालेख जौगड़र शिलालेखरु से काल प्रचलित भाषा पाली भाषार व्यवहार करा जाइतिबा बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटकर भाषारू एकथा प्रमाण मिलता है। तेबे किछि गवेषकंक मतरे बुद्धंक जन्म नेपालर कपिलवस्तुठारे होइतिला। 80 वर्ष बयस उत्तर प्रदेश कुशीनगर तांकर देहांत होइतिला। केतकंक मतरे से ख्रीष्ट पूर्व 623 रे जन्मग्रहण करिथिबा कुहा जाउथिबा बेले केते जण तांको जन्म ख्रीष्ट पूर्व 568 कहि थांती। बुद्धदेव हिमालयर पाददेश अवस्थित कपिलवस्तु निकटवर्ती लुम्बिनी उपवन रे जन्मग्रहण करथिले। कपिलवस्तु शाक्य वंशीय क्षत्रिय मानकर एक क्षुद्र राज्य थिला। गौतमंकर पिता शुद्धोदन एई शाक्य गणतंत्र राजा थिले। तांकर मातांक नाम थिला मायादेवी। राजपुत्र हेले मध्य राजकीय भोगविलास प्रति तांकर मन आद्य आकृष्ट नथिला। से संसार विरागी थिले। पुत्रर मन परिवर्तन निमंते शुद्धोदन गोपा नामनी एक सुंदरी राजकन्यांक सहित गौतमंक विवाह कराइथिले। विवाह पर गौतमंकर एक पुत्र संतान जात होइतिला। ए सबु सत्वे मध्य गौतमंकर मन परिवर्तन होई नथिला। यौवन समय प्रचंड वैराग्यर वशवर्ती हुई राजकीय ऐश्वर्य परित्याग करी सन्यास पथ बाछि नेथिले। कपिला वास्तुनगर परिभ्रमण कला बेले गौतम एक जराग्रस्त व्यक्ति, एक रुग्ण व्यक्ति एवं एक शव देखिबारु मनरे गभीर दुख अनुभव हैला। मनीषर जन्म, वार्धक्य, रोग, दुख, क्लेश, मृत्यु इत्यादि विषय चिंता करी से दुखरे अभिभूत होई पड़िथिले। से ए सबुथिरु मुक्ति लाभ करिबार उपाय चिंता करिबाकु लागिले। दिने से एक प्रसन्न पतन जैनिक सन्यासी को देखिले। सन्यास परण कले दुखरु त्राही मिलिब बोली भाबी से 29 वर्ष बयस दिने निशार्थरे सांसारिक सबु मायाबंधन छिन्न करी समस्तंक अगोचर राजप्रसाद त्याग करथिले। भारतीय संस्कृतिर विविधता मध्यरे एकत्वर दृष्टिभंगी को नहीं विश्व को देइछि अभिनव परिचिति। बहु चिंता, बहु विश्वास और आचरणर समन्वय भितरे भारतीय संस्कृतिर महानता को अनुभव करी हुए। नैतिक संहति और मूल्यबोध प्रति आनुगत्य भारतीय व्यक्ति मानसरे सामाजिक आवश्यकता एवं व्यक्तिगत आकांक्षा भितर समन्वय रक्षा करिथे। इतिहास को लक्ष्य कले देखा जाए जे भारतीय जीवनधारा प्राण सत्तार विकास उपरे गुरुत्व प्रदान करिथे। मानव को माधव रूपांतरित करने लक्ष्य अंधारु आलोक दिग को यात्रा थाए जीवन मूल लक्ष्य। वस्तुतः कहवाकू गले भारतीय संस्कृतिर आधार हेउछि आलोकर संधान। यह कौनसी धर्मर प्रचार करे नहीं। भारतीयता हेउछि यार मूलमंत्र। जीवन को श्रृंखलित करी एक महतर पथरे अवस्थापित करिबा एठारे बेस लक्षणीय। एणु भारतीय दर्शन रे वेदर आधिपत्य को अस्वीकार करी बौद्ध और जैन दर्शन जेभली जनादृत तद अनुरूप भाव सांख्य, न्याय,
मीमांसा वैशेषिक जोग आदि दर्शन सेहिभଳି प्राधान्य लाभ କରିଛି। विश्व कल्याण ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सत्यरे ଏହି संस्कृति विश्वास रखे। ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ମସ୍କରି ଗୋପପାଳଙ୍କ ସଂସାର ବିଶୁଦ୍ଧି ମାର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଅକ୍ରିୟାବାଦ ପକୁଧକା ତ୍ୟନଙ୍କ ଅଶ୍ୱାସତବାଦ ଚାର୍ବାକଙ୍କ ବିକ୍ଷେପବାଦ ଭଳି ଦର୍ଶନ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା ସହ ସନାତନବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାଦାନୁବାଦ ମତବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ମାନବ ସମାଜକୁ ଜଟିଳତର କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ଧର୍ମ ଓ ମତବାଦ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ଫଳରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍କଟର ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଏକ ସଙ୍କଟର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ତଥାଗତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ କରୁଣାର ଅବତାର। ତାଙ୍କ କରୁଣାହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶରେ ବିପଥଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନରହନ୍ତା ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ଗଣିକା ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ କୁପଥ ଛାଡ଼ି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶାକ୍ୟ ରାଜ ପରିବାରର ନାପିତ ଉପାଳି ସମ୍ରାଟ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ବିମ୍ବିସାର ଆଦି ସମସ୍ତେ ଏକ ଧର୍ମ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ବହୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱର ବୁଦ୍ଧ ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖ ସତ୍ୟ, ଏହାର କାରଣ ବି ସତ୍ୟ, ଏହାର ନିରୋଧ ହୋଇପାରିବା କଥାଟା ବି ସତ୍ୟ, ଏହି ଦୁଃଖ ନିରୋଧର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଦୁଃଖ ପୁଣି କ'ଣ? ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୁଃଖର ଜାତ ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ରୁଗ୍ଣାବସ୍ଥା, ମୃତ୍ୟୁ, ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁଟିର ଅପ୍ରାପ୍ତି। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସୁଖର ବସ୍ତୁଟି ଅପସରି ଗଲେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ ମଣିଷକୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଏ। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମଣିଷର ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ କାମନା ବାସନାରୁ ସମ୍ଭୂତ। ଏହାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଏହି କାମନା ଓ ବାସନାର ବିନାଶ ଲାଗି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ପନ୍ଥା ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଥିରେ ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନ, ଉତ୍ତମ ଅଭିପ୍ସା, ଉତ୍ତମ କଥା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ, ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା, ଉତ୍ତମ ସମାଧିସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହେଲା ସଦ୍ଭାବନା। ସଦ୍ଭାବନାର ଅର୍ଥ ସୁଚିନ୍ତାର ପ୍ରସାର ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ଓ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସକଳ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହିଂସା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ସତ୍ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ, ବିଦ୍ୱେଷ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଭାବନା ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଓ ଅନାବିଳ ମନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋଭ, କାମ, ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅକରଣୀୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ, ଅହଙ୍କାର ଓ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ସତ୍ କଥନ, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ଅନ୍ୟର ବିପକ୍ଷରେ ନ କହିବା, କଠୋର ବାକ୍ୟ କହିବାରୁ ବିରତ ହେବା, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବା, ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ କଥା କହିବାକୁ ସତ୍ କଥନ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ କଥା ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅମଙ୍ଗଳ, ଅଶୁଭ ଓ ଅସୁଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ନ କହିବା ଉଚିତ। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣହତ୍ୟା ନ କରିବା, ଚୋରି କିମ୍ବା ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବା, ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ। ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବା ଓ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ବା ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଆଶା ନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ। ସତ୍ ଜୀବିକା,
सज्जीविकार अर्थ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଜୀବିକା ଆପଣାଇବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। 5ଟି ଜୀବିକା ସର୍ବଦା ବର୍ଜନୀୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ, ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ବିଷ ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଜୀବିକା ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହି ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆଜୀବ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଶୁପାଳନ, କୃଷି କର୍ମ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ। ସତ୍ ଉଦ୍ୟମର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦମନ କରିବା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା, ସବୁବେଳେ ପରହିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରତ ରହିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ସଚେତନା। ସଚେତନା ହେଉଛି ମନରୁ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଦୂର କରିବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜେ ସଚେତନ ରହି ଲାଭରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଓ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବା, ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ କୁଳସିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ସତ୍ ସମାଧି। ସତ୍ ସମାଧିର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗବିଳାସର କାମନାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ନିଜ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ରଖି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ କୁଳସିତ ଭାବନାକୁ ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ସତ୍ ସମାଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ଲାଭ କରି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ସତ୍ ସମାଧି ଫଳରେ ମନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ଭାବନା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ସହ ଦୁଃଖକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ। ଏହି ନିର୍ବାଣ ପାଇବାକୁ ବୁଦ୍ଧ 4ଟି ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯଥା ଶତାପତି ମାର୍ଗ, ଶକଦାଗାମୀ ମାର୍ଗ, ଅନାଗାମୀ ମାର୍ଗ, ଅହର୍ତ ମାର୍ଗ। ଶତାପତି ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ଅନୁଶାସନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶକଦାଗାମୀ ମାର୍ଗ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 7 ଥର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ପରେ ନିର୍ବାଣ ମିଳିଥାଏ। ଅନଗାମୀ ମାର୍ଗ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଅର୍ହତ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ସେମାନଙ୍କର ସକଳ କାମନାର ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ। ସେମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥିଲା। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ସୁବିଧା ହେଲା ସେ ନିର୍ବାଣ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପନ୍ଥା ଚୟନ କରିପାରୁଥିଲା। ଫଳତଃ ଏହି ଧର୍ମ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜନପ୍ରିୟ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମ ବା ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତି ଥିଲା ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଂଘ। ଏହାକୁ ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାସକଙ୍କୁ ଏହି 3ଟି ଶରଣ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ବୁଦ୍ଧ ଦେବ କହୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବ୍ୟାଧି ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଅନେକର କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞତା, କାମନା, ଲୋଭ, ମୋହ, କ୍ରୋଧ, ପାର୍ଥବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷଣ ଆଦି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ବର୍ଜନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବ। ତା ମନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବନା, ସଠିକ୍ କର୍ମ, ସଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ମନକୁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ, ଅବିଚଳିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆମର ଯେତିକି କ୍ଷତି କରି ନପାରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଆମ ନିଜ ଅଣ-ଆୟତ୍ତାଧୀନ ମନ କରିଥାଏ। ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅବକ୍ଷୟ ବିଶେଷ କରି ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।
संघ मध्य विभाजन सूत्रपात घटीला। से बौद्ध माने थेरवादी और महासांघिक भाव दुईटी गोष्ठी होगले। परवर्ती पर्यायर बौद्ध धर्मर विधिवत भाव हीनजान और महाजान नामक दुई गोष्ठी गढ़ी उठिला। शेष में एति कहले यथेष्ट हेब कि विश्व कल्याण ही थिला बौद्ध संस्कृतिर मूलमंत्र। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सत्यरे ए धर्म विश्वास रखिथिला। बौद्ध धर्म एक धर्म और दर्शन जो अनेक धरणर परंपरा विश्वास आचरण रही। गौतम बुद्धंक बौद्ध धर्म खूब अल्प काल मध्य समग्र भारतवर्ष रे प्रसार लाभ करिथिला। विशेषतः ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी मौर्य सम्राट अशोकंक पृष्ठपोषकतार बौद्ध धर्म केवल भारत में नुहे भारत बाहर यथा पश्चिम ग्रीस देश पूर्व ब्रह्मदेश पर्यंत एवं दक्षिण श्रीलंका पर्यंत प्रसारित होइथिला। ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी कुषाण वंशर श्रेष्ठ सम्राट कनिष्कଙ୍କ प्रेरणारे बौद्ध धर्म चीन तिब्बत जापान प्रभृति देश में प्रचारित होइथिला। सप्तम अष्टम शताब्दी कन्नौज राजा हर्षवर्धनଙ୍କର साहाय्ୟରେ बौद्ध धर्म विशेष अग्रगति लाभ करथिला। एपरि पृष्ठपोषकता लाभ करी बौद्ध धर्म पृथ्वीर एक मुख्य धर्म रे परिणत होइथिला। बौद्ध धर्म एशिया महादेश रे सर्वाधिक प्रसार आदृति लाभ करिथिबा धर्म होइथिबारु सेथिपई भगवान बुद्धंकु लाइट ऑफ एशिया मध्य कुहा जायथे। प्राचीन राजा महाराजा मानक द्वारा अति सुंदर कारुकार्यपूर्ण असंख्य बौद्ध गुंफा स्तूप बौद्ध विहार बौद्ध मूर्ति गुड़िक भारतर विभिन्न स्थान में निर्मित होइथिला, जहा फल बौद्ध धर्म प्रचार एवं प्रसार दिगरे यथेष्ट साहाय्य करिथिला। सम्राट अशोकंकर अनुशासन बौद्ध धर्म प्रसार एक प्रधान कारण थिला। प्राचीन काल ओडिशा भारतर समग्र पूर्व उपकूल रे व्याप्त एक विशाल भूखंड थिला। यह कलिंग उत्कल उड्र आदि एकाधिक नाम बहन करुथिबा बेले तेबे केतेक पौराणिक ग्रंथरे कलिंग ठारू उत्कल प्राचीन बोली उल्लेख रही। महाकवि कालिदास रघुवंश काव्य उत्कल कलिंगर एक पड़ोसी राज्य थिला बोली सूचना देइछंती। मात्र एकथा स्पष्ट भाव में कहुई पारिबो जे ओडिशा उत्कल अथवा कलिंगर सृष्टि बहु प्राचीन। से प्राचीन काल उत्कलर बुद्धिजीवी माने सारा भारतवर्ष को ज्ञान वितरण करुथिले। बहु सन्थ और धर्मगुरु एठाकु आसी निज निज धर्मर प्रचार प्रसार करने सहित परम शांति एवं तृप्ति लाभ करथिले। महाकारुणिक बुद्धदेव से भली जड़े बुद्ध धर्म प्रवर्तक थिले। ऐतिहासिक लिखन अनुसार बुद्ध नेपाल रे जन्म लिखित थिले मध्य बहु दृष्टिकोण यह मिथ्या बोली विवेचित हुए। बुद्धंक जन्म ओडिशा रे बोली इंगित करे। सिद्धार्थंक बुद्धत्व प्राप्ति पर प्रथमे तपस्वी एवं भल्लिक नामक उत्कल दुई जन व्यक्ति सुमिष्ट खाद्य पिठा और महु खाई उपवास भंग करथिले एवं तांकु निजर तपस्या उपलब्ध ज्ञान प्रदान करथिले। तापर से माने दुई होई जाइथिले बुद्धंक दुई प्रथम उपासक। बौद्ध धर्मर प्रचार और प्रसार क्षेत्र में ओडिशार भूमिका उल्लेखनीय। ओडिशार विभिन्न स्थान में स्थापित बौद्ध कला और संस्कृति भगवान बुद्धंक शांति और अहिंसार वाणी प्रचार करिଥାଏ। कटकर माणियाबंध खोर्धार धौली जाजपुर रत्नगिरी ललितगिरी आदि अनेक जिलार विभिन्न स्थान में बौद्ध कला दृष्टिगोचर होता है। गजपति जिलार चंद्रगिरी निकटरे जिरांगठारे 2009 मसीह तिब्बतीय धर्मगुरु दलाई लामांक द्वारा उद्घाटित 70 फुट सुउच्च बुद्ध मूर्ति 17 फुट उच्च बुद्ध पद्म संभव प्रतिमूर्ति समस्तक दृष्टि निबद्ध करिଥାଏ। सेपरि भुवनेश्वर निकटस्थ धौलीठारे पद्म विभूषण स्वर्गत रघुनाथ महापात्रଙ୍କ द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध 18 फुट उच्च बुद्ध मूर्ति समस्तक दृष्टि आकर्षण करे। ओडिशार बौद्ध साहित्य कला स्थापत्य और भास्कर्यर विपुल संपद कालर कराल गर्भरे विलीन हो जाइतिले सुधा जहाँ भी किछि अवशिष्ट रही भारतर जेकोसी अंचलर बौद्ध संपद ठारू जे यथेष्ट अधिक अनन्य से कथा बिना द्विधारे कहुई पारे। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ ठारे आमे सबु धर्मर समन्वय देखा पाई। जगन्नाथ संस्कृति उपर गवेषणा करिथिबा विभिन्न बुद्धिजीवी मतरे श्री जगन्नाथଙ୍କ विग्रह विभिन्न पूजा पद्धति रे बौद्ध धर्मर छाप देखा मिलता है।
बौद्ध धर्मर त्रिरत्न बुद्ध धर्म आउ संघर प्रतीक हेउछन्ति महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र आउ सुभद्रा। आउ एई तर्क को जदि आहुरी गभीरता को नेबा तेबे एहाकू मध्य कुहाजे यह समय महाप्रभुंक विग्रह जो ब्रह्म अछि यह बुद्ध देवंक दांतर अवशेष बोली कुहा जाइଥାଏ। विश्वास करा जाए यह बुद्ध देवंक महाप्रयाण पर कलिंगरू आनी महाप्रभुंक विग्रह रे स्थापन करा जाइछि। श्री जगन्नाथंक मुख्य पर्व स्नान पूर्णिमा रथयात्रा अन्य किछु नहीं यह बौद्ध धर्मर प्रथा बोली विश्वास करा जाए। सप्तम शताब्दी रे चाइनीज परिव्राजक युआंग वांग तांकर भारत परिभ्रमण परे पूर्व भारत रे चेली तोला नामक स्थान को बौद्ध धर्मर आराधना क्षेत्र भाବରେ वर्णना करिसेंति। महान ऐतिहासिक कुनी घामंक मतरे चेली तोला आधुनिक पुरीर सहर अटे। ख्रीष्टाब्द 400 शताब्दी आउ जणे चाइनीज परिव्राजक फाहियान तांक भारत भ्रमण रे बौद्ध धर्म अवलंबी माने बुद्धंक मूर्ति को स्थापन करी रथयात्रा करुथिबा विषय वर्णना करिसेंति। जदि आम इतिहास को पर्यालोचना करिबा तेबे आमे जानि परिबा गौतम बुद्ध ही थिले प्रथम संस्कारक जी वैदिक जाति प्रथा को घोर विरोध करुथिले। महाप्रभु श्री जगन्नाथंक रथयात्रा को आमे माने पतित पावन यात्रा बोली जाणु। ए यात्रा आमे जाति धर्म और वर्णर प्रभेद देखिबाकू पाई न थाउ। तेणु रथयात्रा बौद्ध धर्मरू अनुप्राणित होइथिबा तर्क को आमे एड़ाई दे पारिबा नाही। संबल राजा इंद्रुभूति तांकर ज्ञान सिद्धि काव्य रे आदि बुद्धं को जगन्नाथ नाम रे संबोधन करिथिबा देखिबाकू पाइथाउ। हिंदू धर्मर 10 अवतार रे गौतम बुद्धं को विष्णु को नवम अवतार भावरे वर्णना करा जाइछि। श्रीमंदिर चित्रित 10 अवतार मूर्तिर नवम अवतार रे बुद्धंक स्थान रे श्री जगन्नाथंक छवि देखिबाकू मिलिथाए। शंकराचार्य जेतेବେଳେ श्रीक्षेत्र आसी श्रीमंदिर रे पदार्पण कले सेतेବେଳେ श्रीमंदिर बौद्ध धर्मावलंबी मानक द्वारा कबलित थिबा विषय वस्तु मध्य आमको श्री जगन्नाथ संस्कृति और बौद्ध धर्म मध्य असमानता को सूचाई थाए। महाराजा कपिलेन्द्र देवंक समयर 1500 शताब्दी ओडिया आदि कवि सारला दास जी की ओडिया महाभारत रचना करी जाइछंती से महाप्रभु जगन्नाथंको बुद्धदेव भावे संबोधन करी लिखिछंती। बंदई श्री जगन्नाथ वैकुंठ निवासी बौद्ध रूपे नीलगिरी शिखे अछ बसी बलभद्र सुभद्रा सहिते चारि रूपे विजे नील सुंदर पर्वते। ओडिया साहित्यर प्रतिष्ठित साधक भावग्राही त्रिपाठींक आलक्ष्य। ओडिया साहित्यर प्रतिष्ठित साधक भावग्राही त्रिपाठींक आलेख्य।